नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं कुछ नए शब्दकोश, अनुवाद और उसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन 40 पास होगा। मेरे पास होगा, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರಬಹುದು, हमारे पास होगा, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರಬಹುದು, आपके पास होगा, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರಬಹುದು, उनके पास होगा, ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಇರಬಹುದು, उसके पास होगा पुल्लिंग ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಇರಬಹುದು, उसके पास होगा स्त्रीलिंग ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಇರಬಹುದು, उसमें होगा या फिर उसके पास होगा नपुंसकलिंग ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಇರಬಹುದು। इसके और एक भी अनुवाद हो सकते हैं। मेरे पास होगा ಇರುತ್ತೇನೆ, हमारे पास होगा ಇರುತ್ತೇವೆ, आपके पास होगा ಇರುತ್ತಿ, उनके पास होगा ಇರುತ್ತಾರೆ, उसके पास होगा ಇರುತ್ತಾನೆ, उसके पास होगा स्त्रीलिंग ಇರುತ್ತಾಳೆ, उसमें होगा ಇರುತ್ತದೆ। इनके कुछ वाक्य के अनुवाद देखेंगे हम। मैं इस समय घर पहुंचूंगा, ನಾನು ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮನೆ ತಲುಪುತ್ತೇನೆ या फिर ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆ ತಲುಪಿರುತ್ತೇನೆ। कल तक हमने पानी पिया होगा, ನಾವು ನಾಳೆಯವರೆಗೂ ನೀರು ಕುಡಿದಿರುತ್ತೇವೆ या फिर ನಾವು ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದಿರುತ್ತೇವೆ। तुमने आज रात पूरा किराया चुका दिया होगा, ನೀನು ಈ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರಬಹುದೇ या फिर ಈ ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತೀಯೇ या फिर ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಿ। उन्होंने अब तक खाना खा लिया होगा, ಅವರು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರ ತಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ या फिर ತಿಂದಿರಬಹುದು। वह 8 बजे सोया होगा, ಅವನು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಲಗಿರುತ್ತಾನೆ। उसने अब तक काम पूरा कर लिया होगा, स्त्रीलिंग ಅವಳು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ। पुल्लिंग का अनुवाद आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आज सुबह बारिश होगी, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ या फिर ಬರಬಹುದು। पूछताछ ए, क्या मैं कल इस समय तक घर पहुँच जाऊँगा, ನಾನು ನಾಳೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆ ತಲುಪಿರುತ್ತೇನೆಯೇ, ತಲುಪು ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೇನೆಯೇ, ತಲುಪಿರುತ್ತೇನೆಯೇ। क्या हम कल तक पानी पिया होगा, ಏನು ನಾವು ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದಿರುತ್ತೇವೆಯೇ। क्या तुमने आज रात पूरा किराया चुकाया होगा, ಈ ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತೀಯೇ। क्या उन्होंने अब तक खाना खाया होगा, ಏನು ಅವರು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರ ತಿಂದಿರುತ್ತಾರೆಯೇ। क्या वह रात 8 बजे तक सो गया होगा, ಏನು ಅವನು 8 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ या फिर 8 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಲಗಿರುತ್ತಾನೆಯೇ। क्या उसने अब तक काम पूरा कर लिया होगा, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ಏನು ಅವಳು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿರುತ್ತಾಳೆಯೇ। पुल्लिंग का अनुवाद आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। क्या आज सुबह बारिश होगी, ಏನು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆಯೇ। नकारना ಇರುವುದಿಲ್ಲ। इनके कुछ वाक्य देखेंगे। मैं अब तक घर नहीं पहुंचा होता, ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆ ಖಂಡಿತ ತಲುಪಿರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ या फिर ತಲುಪಿರುವುದಿಲ್ಲ। कल तक हमने पानी नहीं पिया होगा, ನಾವು ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ನೀರು ಖಂಡಿತ ಕುಡಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ। तुमने आज रात पूरा किराया नहीं दिया होगा, ನೀನು ಈ ರಾತ್ರಿ या फिर ಈ ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಪಾವತಿಸು ಪ್ಲಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ। उन्होंने अब तक खाना नहीं खाया होगा, ಅವರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರ ಖಂಡಿತ ತಿಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ।
वो रात 8 बजे तक नहीं ಸೋಯಾ ಹೋಗಾ. ಅವನು 8 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಲಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. उसने अब तक काम खत्म नहीं किया होगा. ಅವಳು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಮುಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. आज सुबह बारिश नहीं हुई होगी. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ या फिर ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ या फिर ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. नकारात्मक सवाल ಇರುವುದಿಲ್ಲವೇ. क्या मैं अब तक घर नहीं पहुंचा होगा. ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆ ಖಂಡಿತ ತಲುಪಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ. क्या कल तक हमने पानी नहीं पिया होगा. ಏನು ನಾವು ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ನೀರು ಖಂಡಿತ ಕುಡಿದಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ. क्या तुमने आज रात पूरा किराया नहीं दिया होगा. ಏನು ಈ ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ. क्या उन्होंने अब तक खाना नहीं खाया होगा. ಏನು ಅವರು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರ ಖಂಡಿತ ತಿಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ. ಖಂಡಿತ का अनुवाद होगा ज़रूर. इसका ऐसे भी हो सकता है क्या उन्होंने अब तक खाना ज़रूर नहीं खाया होगा. ज़रूर का अनुवाद होगा ಖಂಡಿತ. या फिर 1-to-1 ट्रांसलेशन होगा ಏನು ಅವರು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಊಟ ತಿಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ. ये 1-to-1 ट्रांसलेशन होगा. क्या वह रात 8 बजे तक सो नहीं गया होगा. ಏನು ಅವನು 8 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಲಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ. या फिर ಏನು ಅವನು 8 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಲಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ. क्या उसने अब तक काम पूरा नहीं कर लिया होगा. ಏನು ಅವಳು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ. या फिर इसका पुल्लिंग का अनुवाद आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. क्या आज सुबह बारिश नहीं हुई होगी. ಏನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ. या फिर क्या आज सुबह बारिश ज़रूर नहीं हुई होगी. ಏನು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಖಂಡಿತ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ. या फिर ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೇ. ऐसे आप बोल सकते हो. धन्यवाद. Click subscribe, click on the bell icon and click on all to get notified when we post a new video. If you want to watch more videos, click on the channel and click on playlists and follow any playlist that you want.